काशी क्षेत्रधामे कन्याकुमारी तेजोरूपे जगन्नाधी पवित्रपीठे जगत्पालन शक्ति नीवे जय 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 दुर्गे जगज्जननी तल्ली जय जय ललितांबा महामाये तल्ली अंबे नमो नमस्ते शरणं शरणं तल्ली पालिंचु मा प्राणमे परमेश्वरि तल्ली शैलपुत्री भुवनेश्वरि त्वं चण्डी चामुण्डेश्वरि त्वं कालरात्रि महागौरी त्वं सिद्धिदात्री स्वरूपिणी त्वं जय 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 दुर्गे जगज्जननी तल्ली जय जय ललितांबा महामाये तल्ली अंबे नमो नमस्ते शरणं शरणं तल्ली पालिंचु मा प्राणमे परमेश्वरि तल्ली పాపములు పోగొట్టే తల్లి బాధలనెన్నో తొలగించే తల్లి అభయమిచ్చే కరుణామూర్తి అరుణోదయమయే పరశక్తి జయ 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 దుర్గే జగజ్జనని తల్లి జయ జయ లలితాంబా महामाये तल्ली अंबे नमो नमस्ते शरणं शरणं तल्ली पालिंचु मा प्राणमे परमेश्वरि तल्ली विद्या तत्त्वस्वरूपिणी त्वं शान्तिकारिणी परब्रह्मसूत्रं ललिता त्रिपुरसुन्दरी त्वं मुक्तिदायिनी जगज्जननी जय